Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Faslun kak dinto fasal fi qasri sholati i dalam nerangakin ngosor sholat wa jam'iha ban ajamak sholat. Ini sebuah fasal di dalam menerangkan mengqasar dan menjamak salat. Wa yajuzu lil musafiri ail mutalabbisi bis safari qasrus salatir rubaiyati la ghairiha min thulaiyatin wa thulathiyatin. Wa yajuzu ban kenging lil musafiri ikan di orang si perjalanan ail mutalabbisi tegese orang si ngangkui bis safari kalaban perjalanan qasrus sholati ponapa ngosor sholat ar-rubaiyati sebangsa 4 rakaat. La ghairiha punten laina rubaiyah min thunaiyatin nyata dari sholat se bangsa 2 rakaat wa sulasiyatin ban se 3 rakaat. Dan bagi orang yang bepergian diperbolehkan mengqasar sholat yang berjumlah 4 rakaat, tidak lainnya, seperti 2 rakaat dan 3 rakaat. Kebolehan mengqasar sholat itu harus berjumlah 4 rakaat. Wa jawazu qasri sholati rubaiyati bi khamsi syara'itah. Wa jawazu qasri sholati tining kengi ngosor sholat ar-rubaiyati sebangsa 4 rakaat bi khamsi syara'itah paneka kalaban lemak banyak-banyak syarat. Sedangkan kebolehan mengqasar sholat yang berjumlah 4 rakaat itu dengan adanya 5 syarat. Al-awwalu ayyakuna safaruhu aisahsi fi ghairi maksiatin. Al-awwalu tining syarat se pertama ayyakuna panika kutuba de safaruhu ponapa perjalanan na ingki orang aisahsi tegese orang fi ghairi maksiatin panika nengilena maksiat. Sedangkan syarat yang pertama ialah perjalanan dari seorang yang mengqasar salat tersebut harus bukan maksiat. Huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin walil mandubi ka silatur rahimi walil mubahi ka safari tijaratin. Huwa tining ingki ghairu maksiyah syamilun panika ngumumi lil wajibi dak ka perjalanan sewajib ka qada'i dainin akatia majari otang walil mandubi ban dak ka se sunat aki perjalanan se sunat aki kasilatur rahimi akatia nyapung bala walil mubahi ban dak ka perjalanan se yoliaki ka safari tijaratin akatia perjalanan ategang. Sedangkan takbir ke musannif ghairul maksiyah, perjalanan yang bukan maksiat, itu mencakup pada perjalanan yang berhukum wajib seperti perjalanan untuk membayar hutang dan perjalanan dan mencakup juga pada perjalanan yang disunnatkan seperti silaturahim dan mencakup juga pada perjalanan yang diperbolehkan seperti perjalanan untuk berdagang. Amma safarul maksiyati ka safarin liqat it-tariqi fala yatarakhasu fihi bi qasrin wala jam'in. Amma safarul maksiyati anapun tining perjalanan maksiat ka safarin akati perjalanan liqat it-tariqi ka angkui megak lorong fala yatarakhasu maka ta oleh kamoraan pasara ingki orang fihi dalam ingki safar bi qasrin kalaban qasar wala jam'in ban puntunjukan jema'. Sedangkan perjalanan yang berbentuk maksiyah seperti perjalanan untuk memegal, maka orang tersebut tidak diperbolehkan atau tidak memperoleh kemurahan di dalam pepergiannya tersebut dengan cara mengqasar dan juga menjamak salatnya. Jadi manawi perjalanan nakak dinto arop pagi maksiat, maka tak oleh
ngosor asal ajema nengi perjalanan. Wathani alla takuna masafatuhu ay safari sittata asar farsyahon tahdidan fil asohi. Wasani tining syarat nomor 2 antakuna paneka kutuba de masafatuhu ponapa jarak ning safar ay safari tegese perjalanan sittata asyara farsahon paneka 16 dari arah-arah farsana. Tahdidan kalaban batas fil asohi metrot kul asoh. Sedangkan syarat yang nomor 2 ialah jarak dari perjalanan tersebut harus sampai 16 parsah menurut kul asoh dengan cara tahdid. Walatuh sabu muddatur ruju'i minha. Walatuh sabu banta ibi tong muddatur ruju'i ponapa waktuna mulai minha dari sittata asyar. Dan waktu pulang dari pepergian tersebut tidak dihitung dari 16 farsah. Teti 16 farsah gak dinto ibi tongah perjalanan nasaos, yakni mangkata melolo kotu Pak 16 farsah. Wal farsahu salah satu amyalin. Wahina idin famajmu'ul farasihi samaniyatun wa arba'una milan. Wal farsahu tinisa farsa salah satu amyalin paneka telok banyak-banyak mil. Wahina idin ban inalekana kak dinto al farsahu salah satu amyal famajmu'ul farasihi maka tining kompolna banyak-banyak farsa samaniyatun paneka beluk wa arba'una ban 40 milan dari arah-arah mila. Sedangkan satu farsah ialah 3 mil. Oleh karenanya satu farsah itu 3 mil, maka keseluruhan farsah tersebut berjumlah 48 mil. Wal milu arba'atu alafi khutwatin. Wal khutwatu salah satu akdamin. Wal milu tini seeko cak samil arba'atu alafi khutwatin paneka paebuh tendak. Wal khutwatu tini satendak salah satu akdamin paneka telok banyak-banyak telu makan. Sedangkan 1 mil itu ialah berjumlah 4000 langkah. Sedangkan 1 langkah itu 3 kaki. Wal muradu bil amyali al hashimiyatuh. Wal muradu yang saya maksud bil amyali kalaban banyak-banyak mil al hashimiyatu paneka bangsa Hashimi. Sedangkan yang dimaksud dengan mil itu menggunakan milnya bangsa Hashimi, hitungan Hashimi. Wasalisu ayyakunal qasiru muaddiyan lis salati rubaiyati. Wasalisu tining syarat nomor 4. Wasalisu tining syarat nomor 3. Ayyakuna paneka kutuba da al qasiru fasira orang sing ngosor salat muaddiyan paneka ngalakoni lis salat tidak ka salat ar-rubaiyati sebangsa 4 rakaat. Sedangkan syarat yang nomor 3 ialah orang yang mengqasar salat tersebut harus mengerjakan salat yang berjumlah 4 rakaat. Amal fa'itatu hadaran fala tuqda fihi maksuratan. Wal fa'itatu fis safari tuqda fihi maksuratan la fil hadari. Amal fa'itatu adapun tining salat seepot hadaron nengi kobungko fala tuqda maka paneka ta oleh eko dak ponapa ingki fa'ita fihi idal musafar maksuratan hale ekosor. Wal fa'itatu tining salat seepot fis safari nengi perjalanan tugda paneka ekoda enna ponapa ingki fa'ita fihi idalem safar maksuratan hale ekosor la fil hadari punten nengi pabungkoh. Sedangkan salat fa'id atau salat yang tidak dikerjakan di waktunya di perumahan itu tidak boleh dikodak dengan cara dikosor di perjalanan. Sedangkan salat yang fa'id atau yang tidak dikerjakan di waktunya di waktu perjalanan itu boleh dikodak secara dikosor di perjalanan, tidak di perumahan. Teti salat seepot nengi kobungko kak dintoh tak oleh ekodak nengi perjalanan dengan cara ekosor. Mana bi ekodak tapi tak ekosor kak dintoh tak apa-apa. Saya ditujukan salat seepot nengi perjalanan oleh ekodak dengan cara ekosor nengi perjalanan punten nengi perumahan. Tadi olehna kotu badan nengi perjalanan salat sepot nengi perjalanan oleh ekodak dengan cara ekosor nengi perjalanan. Tak oleh ekosor nengi Roma aja saya. Warabi'u ayyan wal musafirus salata lis salati ma'al ihrami biha.
Warabi'u tini syarat si nomor 4 ayyan wiya paneka kutu aniat al musafiru pasira orang si perjalanan al qasra dak ka ngosor li salat tidak ka salat ma'al ihrami aserta takbiratul ihram biha kalaban salat. Sedangkan syarat yang nomor 4 orang yang bepergian hendaknya berniat mengqasar salat berserta takbiratul ihramnya bersamaan dengan takbiratul ihramnya. Wal khamisu alla ya'tamma fi juz'in min salatihi bimuqimin ay biman yusalli salatan tammatan liyasmulal musafirul mutimma. Wal khamisu tini syarat nomor 5 alla ya'tamma panika kutu ta'ama mumpasir engki qasir fi juz'in dalam sebagian min salatihi dari salat qasir ta'ama mum bimuqimin deka orang si mukim ay biman tegese kalaban orang yusolli si salat pasira engki iman salatan kalaban salat tammatan si sampurna lias mula sopaja ngumumi al musafiru pasira orang si perjalanan al mutimma deka orang si sampurna salata. Sedangkan syarat yang nomor 5 ialah orang yang mengqasar salat tidak boleh bermakmum di sebagian salatnya terhadap orang yang bermukim. Dengan arti orang yang menyempurnakan salatnya agar supaya orang yang bepergian tersebut mencakup pada orang yang menyempurnakan salatnya. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ay yajma'a baina salatai dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Wa yajuzu ban kenging lil musafiri ikan di orang si perjalanan safaron kalaban perjalanan tawilan si abid mubahan si benengaki kenging ayajma apa napa kudu makumpol pasir engki musafir baina salatai dhuhri antarana salat duhur wal asri ban asar takdiman kalaban jamak takdim wa takhiran ban jamak takhir. Dan bagi orang yang bepergian yang lama yang diperbolehkan boleh menjamak salat di antara duhur dan asar, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi fi waqti ayyihi ma sya'ah. Wa huwa tini ingki takdiman wa takhiran makna qaulihi panika artena debuna ke musannif ropana debu fi waqti ayyihi ma sya'ah. Fi waqtin dalam waktu ayyihi ma ka'dima duhur ban asar saase kenceng bahasa engki orang. Sedangkan takbir takdiman wa takhiran ini menjelaskan di waktu mana saja yang disukai. Wa ayyajma'a baina salatayil maghribi wal isya'i takdiman wa takhiran. Wa ayyajma'a ban deka kotu aja mak basir orang oleh kotu aja mak basir engki orang baina salatayil maghribi antarana salat maghrib wal isya'i ban isya takdiman kala ban jamak takdim wa takhiran ban jamak takhir. Dan juga diperbolehkan menjamak di antara salat maghrib dan isya baik berupa jamak takdim ataupun jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi fi waqti ayyihi ma syaa wa huwa tini ingki takdiman wa takhiran makna qaulihi paneka arte debuna ke masane propana dabu fi waqti ayyihi ma syaa sama dengan yang barusan. Takbir ke masane takdiman wa takhiran itu mempunyai arti di waktu mana saja yang disukai. Wa syurutu jam'i taqdimi salah satun. Wa syurutu jam'i taqdimi tining banyak-banyak syarat jamak takdim. Salah satu enggak dinto telok. Sedangkan syarat jamak takdim ini ada 3 macam. Al awwalu ayyabda'a bizuhri qoblal asri wa bil maghribi qoblal isya'i. Al awwalu tining si pertama ayyabda'a paneka kudu amulai pasira engki orang bizuhri kalaban salat duhur qoblal asri sebelumna salat asar. Wa bil maghribi ban kalaban salat maghrib qabla isya'i sebelumna salat isya. Syarat yang pertama ialah orang yang menjamak salat tersebut harus memulai salat duhur sebelum salat asar dan memulai salat maghrib sebelum salat isya. Falau akasa ka ayyabda bil asri qabla dhuhri masalan lam yasiha wa yu'idaha ba'daha in aradal jam'a. Falau akasa tatilamun apolik pasira engki orang ka ayyabda akatia kutu amulai pasira orang bil asri kalaban salat asar qabla dhuhri sebelumna salat duhur masalan hale umpamana lam yasiha maka ta'assopona pa ingki asar wa yu'ida ban ngulangna pasira ingki orang hada ka ingki salat ba'daha insamarena zuhur in arada
lamun akar pasirengki orang al-jam'a ada ke ajama. Jadi apabila cara yang barusan tersebut dibalik, contohnya seperti memulai sholat asar sebelum sholat duhur, semisal, maka sholat asarnya tersebut tidak sah dan wajib mengulanginya setelah mengerjakan sholat duhur apabila berkeinginan untuk menjamak sholat. Untuk menjamak sholatnya antara duhur dan asar tero ipa polonga, maka sholat asar asih eka laku sebelum duhur gelak, kotu eka laku pole isa marina sholat duhur. Wasani niyatul jam'i awalas sholatil ula bi antaktarina niyatul jam'i bi taharrumiha. Wasani tini syarat nomor 2 niyatul jam'i kak dinto niat jama' awalas sholati ini awalas sholat al ula si pertama bi antaktarina kalaban kotu abarengan niyatul jam'i puanapan niat jama' bi taharrumiha kalaban takbiratul ihram ula. Sedangkan syarat yang nomor 2 ialah berniat jamak di awal sholat yang pertama. Seperti niat jamak tersebut bersamaan dengan takbiratul ihramnya sholat yang pertama. Fala yakfi taqdimuha ala taharrumi wala ta'khiruha anis salami minal ula. Wa tajuzu fi asna'iha alal adhari. Fala yakfi tidak cukup taqdimuha puanapa maka ada niatul jam'i ala taharrumi atas takbiratul ihram. Wala ta'khiruha berpuntenjukan ngahiraki niatul jam'i anis salami dari salam minal ula dari sholat yang pertama. Wa tajuzu ban kenging puanapa niatul jam'i fi asna'iha nengi pertengahan sholatil ula alal adhari metode kul adhar. Jadi tidak cukup mendahulukan niat jamak tersebut dari takbiratul ihramnya sholat yang pertama dan juga mengakhirkannya dari salamnya sholat yang pertama. Dan menurut kul adhar diperbolehkan berniat jamak di pertengahan sholat yang pertama. Jadi tak cukup cek sakinga maka ada niat jamak takdim ka takbiratul ihram sebelum takbir atau sebelum abojang niat jamak takdim, maka kak dinto tak cukup. Benjukan tak cukup juga ngahiraki sampai salam ketika nguluka salam si pertama dari salat si pertama buru niat jamak takdim, kak dinto juga tak cukup. Mana bi niat dengan pertengahan salat si pertama, mana bi ngereng kul adhar kak dinto hukum oleh. Wasalisu al-muwalatu bainal ula wasaniyati bi alla yatulal faslu bainahuma. Wasalitu sining syarat sinomor 3 al-muwalatu kak dinto terusan bainal ula yang antara salat si pertama wasaniyati ban salat si nomor 2. Bi alla yatula kalaban kotu ta'abid al-faslu puana papisaan bainahuma yang antara ula wasaniyah. Sedangkan syarat yang nomor 3 ialah harus terus menerus di antara salat yang pertama dan juga salat yang nomor 2. Dengan sekiranya tidak ada perpisahan di antara sholat yang pertama dan yang nomor 2. Fa in tala orfan, dengan sekiranya tidak ada perpisahan yang lama menurut uruf. Fa in tala orfan walau bi udrin kanaumin wajib ta'khirus sholati saniyati ila waqtiha. Fa in tala tatilamun abid pona faslun orfan mungku urubba walau bi udrin ban sanajan kalaban udur kanaumin akadia tedung wajib maka wajib takhirus sholati pona pangahiraki salat asaniyati nomor 2 ila waktiha dak ka waktuna saniyah. Jadi apabila pisahnya menurut uruf itu dianggap lama atau meskipun dengan sebab udur seperti tidur, maka wajib mengakhirkan salat yang nomor 2 pada waktunya. Wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun yasirun orfan. Wala yadurru ban tak bahaya fil muwalati dalam rostorosan bainahuma yantarna ula wasaniya faslun buana papiasaan yasirun sisakone orfan dalam urufa. Dan tidak bahaya atau tidak mengefek pisahan yang sedikit menurut uruf di antara salat yang pertama dan yang nomor 2. Dadi mana bi pesaan gak dinto sakeja yakni tak dapat 2 rakaat pesaan gak dinto, maka tak anyama abahaya dalam rostorosan yakni tak ngefek atau tak yang kemega dalam rostorosan. Wa amma jam'u ta'khiri fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i.
Wa amma jam'u ta'khir anapun tining jamak ta'khir fayajibu maka panika wajib fihi dalam jamak ta'khir ayyakuna ponapa kutuba da ponyampal jamak ta'khir biniyatil jam'i panika kalaban niat jamak. Sedangkan jamak ta'khir itu wajib berniat jamak ta'khir. Wa takunu niyyatu hadhihi fi waqtil ula. Wa takunu ban bada niyatu ponapa niat hadhihi seka dinto fi waqtil ula panika nang waktu salat si pertama. Dan niatnya tersebut dengan arti niat jamak takhir harus ada di waktu salat yang pertama. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyab kiya minal waqti ila ayyab kiya min waqtil ula zamanun law ibtudiat fihi kanat adaan. Wa yajuzu ban kenging ta'khiruha pon apa ngahirake niat jamak takhir ila ayyab kiya sampai kutu akare min waqtil ula dari waktuna salat pertama. Zamanun pon apa zaman lawib tu diacik saking mulai pon apa ingki awal ada ula fihi ilm zaman kanat maka beda pon apa ingki ula adaan baneka anyaman salat ada. Dan boleh mengakhirkan niat jamak takhir sampai ada sisa waktu dari salat yang pertama. Seandainya salat yang pertama tersebut dikerjakan di waktu itu masih dikatakan salat ada. Wala yajibu fi jam'i ta'khiri tartibun wala muwalatun wala niyatu jam'in ala sahihi fi salasati. Wala yajibu ban tak wajib fi jam'i ta'khiri dalam jamak ta'khir tartibun pon apa tartib wala muwalatun ban pun tunjukkan rostosan wala niyatu jam'in ban pun tunjukkan niat jamak ala sahihi menurut qaul sahih fi salasati dalam setelah. Dan tidak wajib di dalam jamak ta'khir tertib terus menerus niat jamak menurut kul asoh. Jadi mana bingireng kul asoh niat jamak terus-terusan tartib kak dinto tidak disyaratkan atau tidak wajib. Wa yajuzu lil hadiri ail muqimi fi waqtil matari ay yajma'a bainahuma ay zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i la fi waqti tsaniyati bal fi waqtil ula minhuma in ballal mataru a'la thawbi wa asfalan na'li. Wa wujidati syurutus sabiqatu fi jam'i taqdimi. Wa yajuzu ban kenging lil hadiri kan di orang si ako bungko ail mukimi tegese orang si amukim fi waqtil matari waktu ojan ayajma apa napa kutu aja mak basara ingki hadir bainaku mayandarana dua salat ay zuhri tegese duhur wal asri ban asar wal maghribi ban maghrib wal isya ban salat isya la fi waqti tsaniyati punten waktu salat si nomor 2. Bal fi waqtil ula balik waktu salat si pertama min huma dari kaduana ingki duhur asar maghrib isya in belah lamun mabeca al matoru pona pa ojenna ala saubi de kabun atas saangkuy wa asfalan na'li bun ban bun bebena sandal wa wujidat ban itemu asyurutu pona pa banyak-banyak syarat asabiqatu se kaada fi jam'i taqdimi dalam jamak takdim. Dan bagi orang yang bermukim atau tidak bepergian diperbolehkan di waktu hujan menjamak sholat di antara duhur dan asar dan di antara maghrib dan isya dengan jamak takdim bukan dengan jamak takhir. Itu pun apabila hujannya tersebut sampai membasahi luarnya pakaian dan bawahnya sandal dan mencukupi syarat jamak takdim yang sudah terkemuka. Jadi mana bi orang si ako bungkoh ada basi mukim waktu ojan kak dinto oleh kamuraan kangkuy aja ma antara na salat duhur ban asar maghrib ban isya kalaban jamak takdim yakni ilakoni nengi salat si pertama asar ilakoni nengi salat si pertama. Wa ishtaratu aidan wujudul matari fi awwalis salataini wala yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma. Wistaratu bani syarataki aidan hale pole wujudul matari pon apa bedena ocan fi awwalis salataini panikan nengi awala dua salat. Wala yakfi ban tak cok wujuduhu pon apa bedena mator fi asna'il ula nengi pertengahan salat pertama minhuma dari salatain. Dan disyaratkan juga adanya hujan atau hujannya tersebut harus tetap ada di awal salat yang pertama. Di awal salat di dua awal salat. Teti kotu cendakat itu kotu tetap bedah nengi awal dua salat baik duhur atau baik duhur ben asar atau
maghrib ban isya kutu bedenengi awal salat kak dinto. Dan tidak cukup adanya hujan tersebut di pertengahan salat dari keduanya. Jadi tak cukup bedena ocan kak dinto nengi pertengahan salat duhur atau asar, maghrib atau isya. Wa ishtaratu aidan wujuduhu 'inda salam minal ula sawa'un istamarra al-matar ba'da dzalika am la. Wa ishtaratu ban isyarataki aidan hale pole wujuduhu pun apa bedana matar 'inda salam minal kana ngolok salam minal ula dari salat pertama. Sawa'un ka dinto pada istamarra tining olena tetap al-matar pun apa awacenah ba'da dzalika ya samarena ka dinto awalus salataini am la atau muntan. Dan juga disyaratkan adanya hujan tersebut ketika memanggil salam dari salat yang pertama. Sama saja hujannya tersebut tetap setelah awal dari salat dua salat atau tidak. Wa tahtassu rukhsatul jam'i bil matari bil musalli fi jama'atin bi masjidin aw ghairihi min mawadi'il jama'ati ba'idin orfan. Wa yata'adza adh-dhahibu lil masjidi aw ghairihi min mawadi'il jama'ati bil matari fi tariqihi. Wa tahtassu bantatitan taruh sutul jam'i ponapa kamurana aja mak bil matari kalaban sebab ocan bil musalli kalaban orang se'a salat fi jama'atin i dalam salat berjamaah bi masjidin kalaban masjid bi masjidin nengi masjid au ghairihi atau lainna masjid min mawadi'il jama'ati nyata dari banyak-banyak kenangan berjamaah ba'idin sejauh orfan i dalam urufah. Wa yata'adda bantatisake adzahibu pasira orang yang semangkat lil masjid tidak ke masjid au ghairihi atau balena masjid min mawadi'il jama'atih nyata di banyak-banyak akan dengan jamaah bil matori kalaban sebab ocan fi tariqihi nengi celana engki orang. Dan kemurahan menjamak dengan sebab adanya hujan ini hanya tentu pada orang yang mengerjakan salat berjamaah di masjid atau lainnya, pokoknya tempat jamaah yang jauh menurut uruf. Dan dengan sebab dia berangkat ke masjid atau musalla menjadikannya ia sakit dengan sebab adanya hujan di perjalanannya. Mungkin sakat dinto timin kurang lebih nanten kaulan yang sapora. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.